अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर एक 73 साला आंटी खाने पीने की अशिया का स्टॉल लगाती हैं। उनकी क्या कहानी है और वो इस उम्र में क्यों यहाँ पर बैठी हैं और ये रिस्क कमाने में जो है वो मजबूर हैं। आइए इनकी कहानी सुनते हैं, तो आइए चलते हैं। मेरा बच्चे फोत हो गया, लोगों का रवैया का ना पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आंटी, ये आप स्टॉल लगाती हैं, कितने अरसे से लगा रही हैं? 35 साल से। पिछले 35 साल से लगा रही हैं। ए, तो यही चीज़ें जो आप बेच रही हैं यही बेचती हैं 35 साल से, या कुछ और भी लगाया है? पहला 32 साल मैंने मंडी का काम किया। अच्छा, 32 साल। वो काम और ये काम क्यों स्टार्ट कर दिया? मंडी का काम आप करती का काम ऐसे थे, वो मेट्रो वगैरह बन गया ना, रास्ते बंद हो गया तो मेरा नज़र थोड़ा कमज़ोर हो गया ना, तो मंडी का जाना मुश्किल हो गया। इसके लिए मैंने ये कारोबार शुरू किया है। तो आंटी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरा बच्चे फोत हो गया। अच्छा, कोई बच्चा नहीं है आपका? मेरा 3 बेटे फोत है। अकेली हैं आप? अकेली नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बेटी है ये नवासा, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर भी अपने बेटी नहीं है। अच्छा, तो ये कारोबार जो आप कर रही हैं, यहाँ पे बैठती हैं, तो लोगों का रवैया किस तरह आपके साथ? लोगों का रवैया का ना पूछो, सिर में पानी पड़ जाता है। जितना महंगाई इतना लो कवर। हाँ, लोगों का ना पूछे, लोग कितना हो गया ना छेर। इस गवर्नमेंट में लोग चोरियाँ भी करती है, इस गवर्नमेंट में लोग मांगता भी है। ये दो चीज़ें इस गवर्नमेंट में तरक्की हो गया। पहले गवर्नमेंट में मैंने कभी ना चोरी देखा है, ना मैंने कभी मांगना देखा है। इस गवर्नमेंट में माशाल्लाह लोग मांगने पे अंगेज हो गया तो चोरी पे अंगेज हो गया। मेरे से सारा दिन लोग चीज़ें छपा देते हैं। अच्छा, आपके साथ भी ये होते हैं ये चीज़? और तो हाथों से मैं चीज़ें छीनता हूँ। अच्छा, कब क्या टाइमिंग है? आप कब आती हैं, कब जाती हैं वापस? मैं सुबह 6 बजे आती हूँ, रात को 8 बजे चली जाती हूँ। अच्छा, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा चल रहा है? अभी तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जब से ये हुकूमत आई है, तो आपका कारोबार किस तरह चल रहा है? महंगाई तो है, महंगाई तो यही है ना कि महंगाई तो पहला भी ताबर है, वो उस रेट पे हम लोग चीज़ बेचते था ना। अभी आप इस रेट पे बेचते, पर इस महंगाई में ना मुश्किल हो गया। अच्छा, अभी मुश्किल हो गया, इस गवर्नमेंट में बहुत मुश्किल हो गया गरीब का जीना, क्योंकि चलने नहीं देता है ना। अभी जो ये कोरोना का ठीक है ये, हाँ, गरीब के लिए कितना मुश्किल हो गया। हाँ, क्या फ़ायदा ये बीमारियां तो पहले भी होती रहती थी ना। अभी क्या फ़ायदा है? लोग को कहते हैं उधर लगाओ, फिर उधर लोग लड़ पे खड़ा होता है, इधर लड़ के पड़ा होता है। जो थोड़ा बहुत वाकिफ होता है उसका तो टाइम जल्दी हो जाता है। जो गरीब लोग है वो टकारे खाता है। ठीक है। नहीं, अच्छा, इसका मंसूब जो है ना, दिन ब दिन एक मंसूब पर निकालते इससे बंदा तंग हो जाता है ना। जैसे घर में बंदा काम करता, हर बंदा एक रुकावट देता, आखिर इंसान तंग हो जाता है। क्या नहीं है? तो ये रुकावट से बहुत हो गया इसका गवर्नमेंट। आपको यहाँ पे कौन कौन से मसले हैं जो मतलब जिनका सामना आप करती हैं? जिस तरह आपकी उम्र भी तो नहीं है ये काम करने की, लेकिन आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो कभी आपको फील हुआ है कि आपको घर में आराम करना चाहिए? ये क्या आराम करो बच्चा? आराम करूँगा फिर तो 100 लोगों को गुलाम हो जाऊँगा ना। अभी गुलामी से तो बचा हूँ ना। काम तो करता हूँ, काम तो मुझे पता चलता है ना। किसी को क्या पता चलता है मैं कैसे काम करता हूँ? वो तो सिर्फ अल्लाह पाक को पता है, किसी को पता नहीं है मेरा दिल को, जो मैं कैसे हालात पे चलती हूँ, कैसे हाल पे आती हूँ। दिल तो मेरा भी करता है कि किधर जाऊँ, रिश्तेदारों से मिलूँ, किसी वाकिफ़ से मिलूँ, किसी खुद की पे जाऊँ, मर्रे खुशी पे जाऊँ, और नहीं जा सकता हूँ। तो पूरा हफ्ता आप आती हैं, कोई रेस्ट नहीं होता आपका? हफ्ता नहीं है कि पूरा साल आता हूँ। हफ्ता तो छोटी बात है, पूरे सालों से इस तरह। तो कभी ऐसा फील हुआ है कि बस अब थक गई हूँ, अब नहीं ये काम कर सकती हो? थक जाता हूँ तो क्या करूँ? इधर बैठी होती तो लोग को सीधा दे देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थकते क्यों नहीं है? अभी भी थका हूँ, क्या करूँ? मखा नहीं है ना। लेकिन आपका माशाल्लाह कारोबार जो है वो अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुरू से ये है ना कि एक आदमी गुजारा कर लेता है ना तो गुजारा हो जाता है। वो ये कि मिसालें बहुत ज़्यादा हो गया, अभी बहुत मुश्किल हो गया।
ایک تو سودی بھی نہیں ملتا, پیسوں سے بھی سودی نہیں ملتا اچھی والی. مطلب لوگ جو ہیں وہ لوگ خود بھی تو وہ ہو گئے نا, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کے پاس بھی خود نہیں ہے کچھ, تو پھر آپ کا کاروبار تو ماشاءاللہ پھر اچھا چل رہا ہے. میرا تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. بچہ کا جو میں اپنی جان کو زور دیتا ہوں, جو میں اپنا جان قابو رکھا ہے, وہ میرے جیسے لوگ قابو کوئی بھی نہیں رکھ سکتا. جان نہ قابو رکھ سکتا ہے اور نہ رکھے گا. نہیں, آپ تو ماشاءاللہ سب کے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل ہے نا. اس عمر میں آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بھی یہاں پہ روڈ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں, گرمی بھی ہوتی ہے, سردی بھی ہوتی ہے. میں نے سب برداشت کیا ہے, بارش بھی برداشت کیا ہے, سردی بھی برداشت کیا ہے, گرمی بھی برداشت کیا ہے, بھوک بھی برداشت کیا ہے. ہر قسم تا چیز کے ساتھ اللہ پاک کا حکم سے میں نے مقابلہ کیا ہے. الحمدللہ اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے. تو آپ بتا رہی ہیں کتنا تقریباً کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ 35 سال. 35 سال. تو 35 سال سے جو ہے وہ آپ کام کر رہی ہیں. ہاں, کہاں پہ آپ کی رہائش کہاں پہ ابھی؟ رہائش یہ میں نے اندر اسپتال میں دماد کو ملازم کیا تھا نا, جی. تو پھر وہ گورنمنٹ نے مجھے مکان دیا. اچھا, گورنمنٹ نے مکان دیا. ایک آدمی نے مجھے مکان دیا. کب سر تھا نا, اس کو میں اچھا سودا دیتا تھا, فروٹ دیتا تھا نا, تو اس نے بولا تھا اور تو آپ کا کیا مدد مانگتا نہیں ہے, تو ہم آپ کو مکان دے دیں گا. چلیے, یہ تو آپ کے لیے بہت آسانی ہے نا کہ اسلام آباد ویسے بھی بہت مہنگا شہر ہے, تو یہاں پہ آپ اتنی محنت سے کام کرتی ہیں تو آپ کو گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہاں کرایہ بھی دینا ہوتا. گھر کا مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میرا اللہ پاک نے بہت مدد کیا ہے. اللہ نے کیا. بندوں کو میں نے نہیں بتایا کہ میرا مدد کرو, تو نہ کسی نے پوچھا ہے کہ آپ تو صرف ٹی وی والی پوچھتا, اور کسی نے نہیں پوچھا ہے. الحمدللہ ہونا, الحمدللہ الحمدللہ چلتا, اور اللہ چلاتا ہے. بالکل ماشاءاللہ, آپ بالکل اچھا چل رہی ہیں. تو لوگ آپ کی آنٹی ہیلپ کرتے ہیں؟ نہ میں نے کسی ایس نہیں مانگا ہے, تو نہ الحمدللہ نہ مانگتی ہوں. تو تحفہ جو ہے نا, تحفہ جو ہے وہ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول کیا ہے. ہاں, تو ویسے مدد نہیں مانگتا ہوں الحمدللہ. میرا بیٹا فوت ہوا تھا نا, تو گورنمنٹ کی طرح مجھے 50,000 روپے آیا تھا, تو میں نے واپس کیا ہے, میں نے نہیں لیا. میرا 18 سال کا جوان بیٹا راول ڈیم میں ڈوبا تھا, تو میں نے نہیں لیا. تو کس طرح آپ کا بیٹا 18 سال کا 18 سال کا تھا نا, ادھر گیا تھا گاڑی دھونے کے لیے نا, تو پنڈی کا لڑکے آیا تھا, وہ نہا رہا تھا نا, تو یہ بھی اس کا ٹائم پورا تھا. بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ٹائم پورا تھا, وہ بھی ادھر نہا رہا تھا, تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ ادھر کیسے نہانا ہوتا نا, لمبا پانی میں نا, ڈونگا پانی میں, تو ادھر ڈوب گیا. آنٹی 18 سال کا آپ کا بیٹا, ٹین ایج, وہ عمر جس میں بچوں کے بڑے ہونے کا ٹائم ہوتا ہے, اور ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ فیل کرتے ہیں نا کہ ہمارا سہارا بنیں گے ہمارے بیٹے. اس عمر میں آپ کا بیٹا جو ہے وہ یہ حادثاتی موت سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے, آپ کو صبر دے. لیکن اس کے بعد بھی آپ نے ہمت کی ہے, اور ہمت کر کے یہاں بیٹھی ہوئی. شکر اللہ نے ہمت دی. اللہ نے ہمت دیا. اتنا اللہ پاک نے میرا دل سخت کیا ہے. وہ فوت ہو گیا نا, تو میں نے اپنا کام شروع کیا. اس کے فوت ہونے کے بعد آپ نے کام شروع کیا. اس کا 18 سال ہو گیا. 18 سال کا وہ فوت ہوا ہے, تو 22 سال اس کا مرنے کا ہو گیا. تو کتنا بڑی بات ہے. 22 سال ہو گئے وہ فوت. اور مجھے اللہ پاک نے شکر الحمدللہ اپنا صبر دیا ہے. ایک ہی بیٹا تھا آپ کا؟ 3. اچھا, تینوں بیٹے. ایک تو آپ کا ڈوب کے فوت ہوا تھا, تو اس کے علاوہ جو 2 بیمار تھے. تو وہ کون سی ایج میں فوت ہوئے تھے؟ وہ ایک کو تو درمیانی عمر میں فوت ہوا ہے, نہ اتنا بڑا تھا نہ چھوٹا تھا, تو ایک چھوٹا تھا. وہ ریمیار خان میں فوت ہوا تھا. میں نے ادھر سے میت لایا. میں نے یہ کیا کہ بچوں کا میت میں نے باہر نہیں چھوڑا, میت میں نے گاؤں میں پہنچا دیا. اچھا آنٹی, اور آپ کے ہسبینڈ؟ وہ بھی فوت ہوا ہے. ان کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس کا 95 سے. اچھا, 95 میں فوت ہوا. 1995 میں فوت. تو سب تو آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوئے ہوں گے. نہ میرا بچی اتنا چھوٹی نہیں تھی, اتنا تھی. وہ بچہ چھوٹا تھا. لیاقت جو تھا وہ چھوٹا تھا. اچھا, جو 18 سال کا فوت ہوا تھا وہ چھوٹا تھا. وہ ایسے 8-9 سال کا تھا بیچارہ. بہت رول کے بڑا ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم کریم نے اس کو بلاوا کیا. یہ تو ماں کو پتہ چلتا ہے, کسی کو کیا پتہ چلتا ہے. جوان اولاد کسی کی فوت ہو نا, اس کو پتہ چلتا ہے جس کا پول ٹوٹ جاتا ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. ادھر میرے ذہن میں نہیں لے کے جاتا ہوں نا, پھر میرے سے کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ عوام کو سنبھالنا اتنا آسان کام نہیں ہے. بہت مشکل ہے بچہ. آپ خود کام کرتے ہیں نا, عوام کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے. ذمہ داریاں ہوں تو پھر زیادہ مشکل لگتا ہے. بہت ذمہ داری ہے, میرے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں رات کو بالکل ایسے ہوتا ہوں کہ بالکل میں کہتا ہوں میری جان ختم ہو گیا. پھر بھی کیا کروں, مزدوری تو کرنا ہے. ایک تو آپ کی عمر جو ہے وہ, یہ عمر جو ہوتی ہے وہ آرام کی, اوپر سے آپ کا بیٹے کی ڈیتھ, اس کے بعد آپ جو ہے وہ
काम करती हैं, बाहर निकलती हैं, लोगों के रवैये बर्दाश्त करती हैं, मौसम, गर्मियाँ। अच्छा नहीं है ना बच्चे, लोग अच्छा नहीं है ना, लोग किसी की मजबूरी नहीं समझते है ना, लोग अपना जिम्मेवारी नहीं संभालता, ये अपना बोझ नहीं संभालता, एक सब दूसरा आदमी के पल्ले पड़ जाता है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए ना। हर आदमी अपना जिम्मेवारी संभाले ना तो फिर इंसान को तकलीफ नहीं होता है। आपकी बेटियाँ शादीशुदा हैं? हाँ, 2 शादीशुदा, एक मजदूर है। अच्छा, एक माजूर है बेटी आपकी, तो वो किसके पास होती है उधर? वो कभी वो एक बेटी के बहन के पास होती है, कभी दूसरी बहन के पास होती है। वो ऐसे है ना जिसके ज़हन ऐसे है ना, जिसके पास तंग हो जाती है तो फिर आ जाती है, वो इसी तरह होता है। आपके हस्बैंड भी जो थे वो जल्दी फोत हो गए थे, फिर बेटे भी आपके फोत हो गए हैं, फिर आपकी ज़िम्मेदारी भी पूरी निभा रही हैं, काम करती हैं, तो आप तो बहुत ज़्यादा आजकल के बच्चों के लिए या किसी भी जनरेशन के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो इंस्पायरेशनल हैं, लोग आपको देख के सीख सकते हैं। तो कोई मैसेज देंगे जवानों को, स्पेशली जो लोग शायद थक जाते हैं, डर जाते हैं कि ये चीज़ ज़िम्मेदारी हम नहीं उठा सकते, तो उनके लिए कोई मैसेज दें? ना बच्चे, मैं ना डरती हूँ ना मैं थकती हूँ ना मुझे शर्म आता है, बस मैं दिल ऐसे पक्का हुआ है ना कि काम करना है। हाँ, जिससे भी जान संभालना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा नबी ने जान संभाला, हम लोग क्या है जब हम जान संभाल न संभालें। हाँ, उससे जाने संभाला है, उसने कितना पहाड़ों में दिखेगा है, अपने पे देखा है। मैं तो गई थी, मुझे अल्लाह पाक लेके गया था 2 दफ़ा। अच्छा। तो वो पहाड़ है जो पहाड़ों में से दिखे खाया है, पैदल चले है, तो उससे तो अच्छी नहीं है। 2 दफ़ा आप एक दफ़ा हज पे गया, एक दफ़ा उम्र पे गया। माशाल्लाह, आपने इन्होंने हज भी किया हुआ है और उन्होंने उम्रा भी किया हुआ है। आपने इन आंटी की बात सुनी, किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात भी देखी हैं और अब ये माशाल्लाह से जो है वो एक कामयाब काम कर रही हैं। अगर आप इनके कारोबार को देखें तो ये भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये इंस्पायरेशनल भी हैं, मोटिवेशनल भी हैं और कहीं ना कहीं जो है वो लोगों का रवैया इन्हें तंग करता है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत करके यहाँ बैठी हैं और हलाल रोज़ी कमा रही हैं। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि ये 73 साला बूढ़ी खातून है जो इन मर्दों के दरमियान बैठी हैं और इसके हलाल कमाने पर मजबूर हैं। आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।